अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जनरल बाजवा ने कुरान क्यों उठाया? ऑल्दो कि ये बड़ी सेंसिटिव खबरें होती हैं, मैं इसके ऊपर तबसरा नहीं करती, लेकिन जब मुल्क का साबिक आर्मी चीफ ऐसे करेगा और उससे रिलेटेड ऐसी खबर आएगी तो हमें बात भी करनी पड़ेगी। बुशरा बीवी की जो बहन है उन्होंने तहरीक इंसाफ पर तनकीद की है और आया कि बुशरा बीवी को जहर दिया गया या नहीं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट में क्या बात सामने आई है, और शेर अफजल मरवत के जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर भी तबसरा करूंगी। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में ज़रूर दिया करें। सबसे पहले तो जनरल बाजवा, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा केस ही इस बात पे बनाया कि जनरल बाजवा ने अमेरिका के साथ मिलकर उनकी गवर्नमेंट गिराई और साजिश की और जो सियासी जमातें उनको बुलाया और उनको इस्तेमाल किया और उनके लोगों को तोड़ा गया। और फिर मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी ऐसे इल्ज़ामात सामने आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सबको बुलाया गया था और कहा गया था कि ये काम करना है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली जो करारदाद थी बुलानी है। खैर, ये जनरल बाजवा पे इल्ज़ामात लगते रहे, जनरल बाजवा के साथ जो कुछ होता रहा, आपने बैरून मुल्क भी जिस तरह से लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया, मुल्क के अंदर भी ट्विटर पे ट्रेंड्स भी चलते रहे, सब कुछ होता रहा, सारी तनकीद उनके ऊपर होती रही। तो अब जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से ये ख़बर दी गई है और उन्होंने बाकायदा, ये नहीं है कि कोई यूट्यूब पे बैठ के उन्होंने कोई ऐसी खबर दे दी और इस खबर का कोई सैर पैर नहीं, उन्होंने जियो जैसे इदारे में गुफ्तगू करते हुए, जो कि एक बड़ा पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा उनको एक शादी की तकरीब में मिलते हैं और शादी की तकरीब में वो कसम उठा के कहते हैं, हलफ उठा के कहते हैं कि उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं गिराई। उसके बाद दूसरी बात वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने कुरान जेब से निकाला और जेब से कुरान निकालने के बाद उस पर भी हलफ लिया कि उन्होंने ना इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई है, ना वो नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने वालों में शामिल हैं। ये उनकी जानिब से ये बड़े दो इंकशाफात थे। अब इस खबर, ये तो खबर हो गई, अब इस पे मैं समझती हूँ कि एक तो ये कि ये बात मेरी समझ से बाहर है कि शादी की तकरीब में कुरान जेब में लेके कौन घूम रहा होता है। और चलें, कोई हो सकता है डिजिटल फॉर्म में लोगों ने कुरान रखे होते हैं, फ़ोन में रखे होते सूरतें पढ़ने के लिए, और रमज़ान में भी लोग ऑब्वियसली आजकल वो ऐप्स ऐसी आ गई हैं, उस तरह से कोई उन्होंने कोई ऐप। लेकिन अगर इंसान का, ऑब्वियसली मैं ये कह सकती हूँ कि किरदार इतना अच्छा हो तो उसको तो वो कह भी दे तो काफ़ी होता है, उसको जेब से निकाल के किसी चीज़ पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। और वो एक सहाफ़ी के सामने ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं किसी की शादी की तकरीब में? अगर जनरल बाजवा, ठीक है, वो पाकिस्तानी है और उन्होंने पाकिस्तान की एक बड़ी हाई कमांडिंग पोजीशन पर उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, ठीक है, हम उस लिहाज से उनकी इज़्ज़त करते हैं। अगर वो सच्चे हैं और अगर उनका इन सियासी मामलात में कोई अमल दखल नहीं है, क्या चीज़ उनको रोक रही है? अब तो वो मुल्क के आर्मी चीफ नहीं है, अब तो उनको वो कहीं पे भी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इल्ज़ाम उनके ऊपर आ रहा है। इदारे की साख का भी मसला, तो आके आए सारे सहाफ़ियों के सामने कुरान पे हाथ रखें या ना भी रखें, अहद करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं, आएँ और सबके सामने आके ये बात करें, या कोई कॉलम लिख लें या लिखवा दें, या किसी के थ्रू। एक सहाफ़ी को आप जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लोगों के लिए वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और जिस तरह से ड्रामाई अंदाज में कहानियाँ बताई जाती हैं कि जो उन्होंने कुरान उठा लिया, उन्होंने हलफ ले लिया, ये प्लीज़ आप सब लोग, इस मतलब सीनियर लोग हैं, ये बच्चों वाली बातें हैं। और कुरान उन्होंने उठाया, वी रिस्पेक्ट हिम, अगर उन्होंने उठाया, वो आके टीवी पे मंजरियाम पे आके फ़ोन कॉल करके किसी भी तरह से वो खुलकर इसके ऊपर बात करें तो हम मान जाएंगे, ठीक है, उनका नहीं है रोल, तो हम क्यों उनको ब्लेम करें। और भी बहुत सारी पाकिस्तान में एलिमेंट्स हैं जो कि मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों में खेल रहे हैं, तो हो सकता है किसी और की कार्रवाई, हो सकता है जनरल बाजवा को बदनाम किया गया हो, यू नेवर नो, हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने इतनी, क्योंकि हाँ, एक बहसियत मुसलमान मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है कि कोई ये कह दे कि मैं हल्फन ये कह रहा हूँ या मैं कुरान पे हाथ रख के ये कहता हूँ, फिर उसके बाद वो सच बोले झूठ बोले, वो उसका और उसके रब का मामला है। लेकिन बहसियत मुसलमान फिर मैं उसके ऊपर डेफिनेटली यकीन करना चाहूँगी, लेकिन वो ऐसे नहीं होगा कि कोई XYZ आके बोल दें, ठीक है, वो सीनियर जर्नलिस्ट की जानिब से ये बात रिपोर्ट की गई है, बट आप आए ना, टीवी के सामने आए, सोशल मीडिया कहीं पे भी आए, किसी भी फोरम पे आए, किसी कोई देख लें आप किस तरह से कर सकते हैं। बट वो एक से ज़ायद लोगों में बात की, उसके कुछ गवाहान मौजूद हों तो हम मान लेंगे। अब इस बात का तो कोई गवाही मौजूद नहीं है, एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट कर दिया है
تو ہم یقیناً اس کے اوپر نہیں دیکھ سکتے، اس کے اوپر اتنا یقین نہیں کر سکتے. بٹ خیر اس طرح کی باتیں اب آتی رہیں گی. کل کو جنرل عاصم منیر جب آرمی چیف نہیں رہیں گے وہ کہیں گے میں نے تو کوئی حکم ہی نہیں دیا 9th میں کہ لوگوں کو پکڑنے کا، گھروں میں جانے کا، یہ وہ، میں تو بشرا بی بی اور یہ اور وہ کیسز سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بٹ ایویڈنس، سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں واضح کر دیتا ہے. تو اس کی ہم بات کر رہی ہوں میں کہ سرکمسٹانسز کیا تھے، وہ سارے جنرل باجوہ کے اگینسٹ جا رہے تھے. خیر یہ صورتحال. اور اس کے بعد اب جو نیکسٹ سب سے بڑی کنٹروورسی جنریٹ ہو رہی ہے کہ بشرا بی بی کی جو طبیعت ناساز ہے اور عمران خان صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ ان کو زہر دیا گیا اور انہوں نے کہا تھا میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو. اسپیشلی انہوں نے آرمی چیف کو کہا تھا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، انکلوڈنگ عاصم منیر صاحب. تو اب ان کا پیمس ہاسپٹل میں معائنہ ہوا ہے اور اس معائنے میں ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ معائنہ ہوا ہے. لیکن جو بشرا بی بی کی بہن ہے وہ غصے میں ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میری بہن کو کچھ ہوتا ہے تو میں جو شامل ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گی، ڈاکٹرز کو بھی نہیں چھوڑوں گی، وکیلوں کو بھی معاف نہیں کروں گی، تحریک انصاف کے لیڈرز کو بھی معاف نہیں کروں گی جنہوں نے صحیح طرح سے اس ایشو کے اوپر بات نہیں کی. اور میری بہن نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا، خان صاحب نے کیا ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو بھی نہیں معاف کروں گی. تو اب یہ آئی تھنک پاکستان پی ٹی آئی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو دیکھنا چاہیے اس معاملے پر. بیرسٹر گوہر نے بھی آج بات کی ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو سرکاری اسپتال سے معائنہ ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنے کنسرنز ریز کیے ہیں اینڈ دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ ود اٹ. اور جب وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، اچھا پچھلے دنوں جب میں نے یہ بات کی تھی کہ وہ شوکت خانم سے کرانا چاہتی ہیں اور جو سرکار ہے، گورنمنٹ ہے یا جیل انتظامیہ ہے وہ کروانا چاہتی ہے سرکاری اسپتال سے، تو میں نے کہا سرکار پہ ہی تو الزام ہے تو سرکاری اسپتال سے تو کروا نہیں سکتے. یہ تو اب سیدھی سی بات ہے کہ کسی کے اوپر میں الزام لگاؤں کہ یہ مجھے مارنا چاہتا ہے اور اسی کے پاس میں ٹیسٹ کے لیے چلی جاؤں تو وہ تو کبھی نہیں کہے گا نا کہ میں آپ کو مارنا چاہتا ہوں. بٹ پھر کچھ لوگوں نے کوشچن یہ ریز کیا کہ شوکت خانم تو پھر عمران خان صاحب کا ہاسپٹل ہے، پھر تو وہ بھی نہیں ہم ایکسیپٹ کر سکتے، پھر کوئی نیوٹرل وینیو ہونا چاہیے. پھر یہ بات وزن میں ہے کہ نہ سرکاری اسپتال ہو، نہ شوکت خانم ہو، کوئی نیوٹرل وینیو ہو، کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ہو جس کی کوئی ریپیوٹ ہو اور اس سے کروا لیا جائے. بہت بڑا الزام ہے. پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم لگا رہا ہے اور وہ ڈائریکٹ کہہ بھی رہا ہے کہ اگر کچھ ہوا تو وہ ڈائریکٹ ٹارگٹ بھی کر رہا ہے آرمی چیف کو. تو یہ بڑا الزام ہے، اس کو سنجیدگی سے لیا جائے اور سنجیدگی سے چیک اپ کرا لیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اگر زہر دیا گیا وہ بھی سامنے آ جائے گا، نہیں دیا گیا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا کہ اس معاملے پر سیاست ہو رہی ہے. اٹ از ویری سمپل، لیکن اس کو کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان میں طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں کسی طرح ہر چیز کو کمپلیکیٹ کیا جائے، تو وہی اس کیس میں بھی ہو رہا ہے. خیر شیر افضل مروت جو ہیں وہ ساری کوششیں کر رہے ہیں، پارٹی کے ساتھ بھی ہیں، لیکن پھر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ان ہاؤس اور پی ٹی آئی کے اندر ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. کیا سازشیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گی. پاکستان زندہ باد.